Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum ala taqsimu fil yatamani fannukihu mattobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaha fa in khiftum ala taqdilu fawadihata aw ma malakat aymanukum Zalika azana ala ta'ulun. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum ala tuksitu fil yatamani fannukihu mattobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubaha fa in khiftum ala taqdilu fawahidata aw ma malakat aymanukum Zalika azna ala ta'ulun. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wasa'an sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjani la'allakum tazakkarun. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmata inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat An-Nur ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-thayyibuna lit-thayyibina wat-thayyibati lit-thayyibina ulaika mubarra'una mimma yaqulun ulaika magfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wal la mu'minati illa qadallahu wa rasul amran ayakunna lahum mul hiyaratu min ammanihim wal ma yasillaha wa rasul faqad dalalan mubina. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyakunanna ilaiha
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرمت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا lanakunanna minasy syakirin. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'diya muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa yuti'una Allahal war rasul ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum bainina wa hafadata wa razaqakum min thayyibatin afabiullahil yu'minuna wal bi ni'matillahikum yakfurun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat sesuai dengan pendidikan Islam. Dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, kita harus menguasai kaidah-kaidah bahasa Al-Quran gitu, sehingga dalam penafsiran tersebut tidak keluar dari konteks Al-Quran tersebut gitu, kandungan Al-Quran, dan dapat melakukan penafsiran secara benar. Selain itu juga ada beberapa metode yang harus dikuasai atau beberapa langkah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu menghubungkan ayat dengan ayat, karena ada beberapa ayat yang hanya bersifat ringkas sehingga penjelasannya itu harus dihubungkan dengan ayat yang selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu menghubungkan ayat dengan as-sunnah dan juga hadis. Di sini yaitu apabila seorang dari kitab tidak mendapatkan keterangan dalam Al-Quran ataupun dalam ayat lain gitu, sehingga kita hendaknya mencari dalam as-sunnah dan juga hadis. Lalu mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut. Sudah pastinya gitu kita harus tahu gitu kenapa ayat ini diturunkan, sehingga kita juga tahu gitu maksud dari ayat tersebut. Lalu melihat keterangan dari para sahabat, karena para sahabat ini kan hidup pada zaman Nabi, sehingga mereka tahu dan lebih mengerti mengapa Rasul mengeluarkan ayat tersebut gitu, penyebabnya apa. Lalu yang terakhir yaitu menguasai kaidah yang berlaku dalam bahasa Arab. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa Arab, kita harus mengetahui kaidah-kaidah apa saja yang digunakan dalam bahasa Arab itu, dan juga menguasai metode-metode dari kitab-kitab tafsir yang lain, sehingga dalam melakukan penerjemahan suatu ayat tadi perlu memperhatikan mengenai lafaz ayat, sehingga tidak meleset dalam mengartikannya itu tadi gitu, dalam menerjemahkan Al-Quran. Selain itu juga dalam mengandalkan penguasaan bahasa Arab juga harus menguasai juga ilmu tafsir lainnya. Jadi dalam menafsirkan ayat tersebut gitu, kita harus banyak sekali yang harus diperhatikan, seperti asbabun nuzul, ilmu sorof, nahwu sorofnya gitu, pendapat para sahabat, lalu ahli as-sunnah juga seperti itu, sehingga dalam pengaplikasiannya dalam penerjemahan tafsir Syarbawi tersebut dapat baik dan benar dan terhindar dari kesalahan.